الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال في موضع آخر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، قرآن پاک کی دو مختلف جگہوں کی میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے اور دوسری آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے، لوگوں سے آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو. آپ فرما دیجئے سارے مسلمانوں سے کہ اگر تم خدا کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو. خدا کی محبت کا اگر کسی کو دعویٰ ہے، جیسا کہ یہودی لوگوں کو دعویٰ تھا کہ ہم خدا کے چہیتے لاڈلے ہیں، خدا کی اولاد ہیں، خدا کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، صرف یہ دعویٰ ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تم نے جو دعویٰ کیا کہ ہم خدا کے محبوب ہیں، خدا کے مقرب ہیں اور خدا کی اولاد ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے. بغیر دلیل کے تمہارا دعویٰ یہ مسترد ہے، یہ تمہارا دعویٰ لغو ہے. اسی طریقے سے نصرانیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم خدا کے محبوب ہیں، خدا کے لاڈلے ہیں، خدا کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ہم امتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کے اوپر کوئی تم دلیل پیش کرو. تمہارے پاس تو دلیل ہے ہی نہیں، صرف دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے، جیسا کہ یہودیوں، نصرانیوں اور اسی طریقے سے ہندوؤں کو دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے محبوب ہیں، مقرب ہیں، یہ ہمارے دیوی دیوتا خدا تک پہنچا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ سب دعوے پورے لغو ہیں، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں، کوئی صداقت نہیں. خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو میرے نبی کی پیروی کرو. میرے نبی کی پیروی کیے بغیر تم خدا کی محبت میں سچے نہیں ہو سکتے. خدا کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو. توحید کا اقرار، رسول کی رسالت کا اقرار کیے بغیر تم خدا کی محبت میں سچے نہیں ہو سکتے. ساری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ہندو مذہب ہو، سارے مذاہب کے لوگ خدا کو تو مانتے ہیں، خدا کے ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ قرآن کے اندر اللہ فرماتے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیا آپ ان سے پوچھیں زمین اور آسمان کا خالق اور مالک کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ. لیکن آگے چل کر کے اختلاف کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں وہ لوگ بالکل
لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کی محبت کا اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے ہندوؤں، اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، فاتبعونی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیروی کا کرنا ضروری ہے۔ خدا کی محبت اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ خدا کی محبت جس کے دل میں آ جائے، خدا کی محبت کی معمولی چنگاری بھی اگر کسی مومن کے دل میں آ جائے، معمولی چنگاری بھی سڑک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا مقام عطا فرماتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، اور آپ کو میں بتا دوں سارے انبیاء کرام کی بکریاں چرانا یہ سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک آدمی آیا، فرشتہ آیا، اصل میں وہ فرشتہ تھا لیکن انسانی شکل میں آیا وہ، اور اس نے آ کر کے کہا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان سے کہا کہ بھائی ذرا یہ نام ایک مرتبہ اور لے لو، خدا کا جو تم نے نام لیا اس کے اندر مجھ کو اتنی حلاوت ملی، اتنی لذت ملی کہ ایک مرتبہ خدا کا نام اور لے لو میرے سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں لوں گا تو ہم مجھ کو کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آج ہی بکریاں دے دوں گا۔ خدا کا نام، کتنی محبت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی، کہ آج ہی بکریاں جو میرے پاس ہے ان میں سے آج ہی بکریاں آپ کو میں دے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کہا پھر یہی سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آج ہی بکریاں دے دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ اور اللہ کا نام لے لو، مجھ کو اتنا مزہ آ رہا، اتنی لذت مل رہی ہے، آج ہم کو بریانی میں اور آج پلاؤ میں اور کھانے پینے میں اتنا مزہ نہیں جتنا مزہ اللہ کی محبت میں ہے۔ اللہ کی محبت کی معمولی چنگاری بھی میرے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر سلگ جائے تو ہماری اور آپ کی کامیابی کے لیے بس ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایک مرتبہ اور خدا کا نام لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں لوں گا تو آپ کیا دیں گے؟ تو ساری بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے نام لے لیا، ابراہیم علیہ السلام نے ساری بکریاں دے دی اور کہا کہ سب اللہ کے نام دینے کی برکت اور مجھ کو مزاج جو ملا اس کی وجہ سے تم یہ ساری بکریاں دے دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دے دی بکریاں، پھر کہا کہ ایک مرتبہ اور اللہ کا نام لے لو۔ تو انہوں نے کہا اب کیا دو گے بھائی؟ پوری بکریاں تو آپ کی ختم ہو گئی، اب تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آپ خالی ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو میں نے بکریاں دی، بکریاں چرانے والا بھی تو چاہیے نا آپ کو، بکریاں چرانے والا آپ کو چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہاں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی بکریاں چراؤں گا، آپ اللہ کا ایک بار اور نام لے لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک مرتبہ اور لے لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھ کو بھیجا کہ آپ کے دل میں خدا کی کتنی محبت ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا، مجھ کو بکری وغیرہ نہیں چاہیے، میں صرف آیا تھا آپ کو آزمانے کے لیے کہ آپ کے دل میں خدا کی کتنی محبت ہے اور آپ اللہ کے نام سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں یہ صرف آزمانے کے لیے آیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مصنوی کے اندر ایک واقعہ لکھتے، خدا کی محبت کا ملنا دیکھیں کتنی بڑی دولت ہے۔ واقعہ کیا لکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بیچارے اجڑ دماغ کے جاہل قسم کے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، بکریاں چراتا تھا، جنگل میں رہتا تھا، اس کو نبی کی صحبت نہیں ملی تھی، بس اس نے یوں ہی کہنا شروع کیا اے خالق و مالک، زمین و آسمان کے خالق و مالک آپ کہاں ہیں؟ ہم اگر آپ کہہ دیں تو فوراً پکڑ ہو جائے گی، کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ اے خدا زمین آسمان کے خالق و مالک آپ کہاں ہیں؟ اگر آپ مجھ کو ملتے میں آپ کے سر سے جواں تلاش کرتا، آپ بہت پریشان ہوتے ہوں گے، آپ کے سر سے میں جواں نکال کر کے تلاش کرتا تاکہ آپ کو آرام ملتا، آپ کے میں پیر دباتا اور یہ بکریاں جو ہیں ان کا دودھ دو کر کے آپ کے لیے مکھن اور گھی کا انتظام کرتا۔ آپ کہاں ہیں میرے خدا؟ یہ محبت میں کہہ رہا، اس کو معلوم نہیں کہ خدا کے لیے جو ہے جسم نہیں ہے اور خدا جگہ سے پاک ہے، کھانے سے پینے سے سونے سے ساری چیزوں سے اللہ کی ذات منزہ ہے، اس کو نہیں معلوم، لیکن خدا کی محبت میں کہہ رہا وہ
की मोहब्बत में करा। आप कहाँ हैं? आप अगर होते तो मैं आपके पैर दबाता, आपको गुस्ल कराता, आपके सर से जुआ निकालता, आपके लिए बकरियों के दूध दू करके उसका मक्खन उसका घी निकाल करके आपको बेहतरीन किस्म के अनवा अक़साम के खाने का इंतजाम करता। इत्तेफाक से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे। उन्होंने जब ये बात सुनी तो फरमाया कि ए बेवकूफ आदमी, जिस जात की तरफ तू खाने की पीने की बदन की निस्बत कर रहा और जुआ निकालूंगा, पैर दबाऊंगा और आपके लिए ये खाने का इंतजाम करूंगा, खुदा की जात इन चीजों से पाक है, तू ऐसी बात जबान से निकालना, तू तो काफिर हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब वो बेचारा परेशान हो गया, घबरा गया, अरे मैंने खुदा की शान में ऐसी गुस्ताखी कर दी, वो जंगलों में चला गया। अल्लाह की तरफ से वही आई। वही क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम, आपका काम बंदों को खुदा से जोड़ना है, बंदों को तोड़ना नहीं खुदा से। आपका काम बंदों से जोड़ना, अल्लाह को जोड़ना, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम कराना, तोड़ना नहीं, जोड़ना आपका काम। आपने उसका दिल तोड़ दिया, वो बेचारा परेशान हो गया, जाकर के आप उसको मनाइए। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम तलाश करने के लिए निकले और उससे कहा कि खुदा की तरफ से वही आई है कि मैं तेरी दिलजोई करूं। तूने जो बात कही, तमाम चीजों से खुदा की जात पाक जरूर है, लेकिन खुदा की वो बात, तुम्हारी वो बात खुदा को बड़ी पसंद आ गई। तुमने मोहब्बत से ये बात कही, तुमको नहीं मालूम था, लाइल्मी की वजह से तुमने ये बात कही। तो अल्लाह की जात इन तमाम चीजों से पाक है, लेकिन खुदा को तेरी वो बात बड़ी पसंद आ गई। तो कभी कभी बंदों की कोई बात पसंद भी आ जाती है। एक आदमी था जो 70 साल से खुदा को नहीं मानता था, बस बुतों की पूजा करता था। या सनम या सनम या सनम, सनम कहते बुत को। इत्तेफाक से एक मर्तबा उसकी जबान से या समझ निकल गया। समझ कहते सारी मखलूक मोहताज और अल्लाह की जात बेनियाज। हम लोग जो है अल्लाह के मोहताज हैं। जो जात अल्लाह किसी की मोहताज ना हो, मखलूक के अल्लाह की जात क्या है? किसी की मोहताज नहीं। सारी दुनिया से अल्लाह की जात बेनियाज है। हम लोग जो है क्या है? मोहताज हैं। तो वो 70 साल से कह रहा था या सनम, लेकिन इत्तेफाक से एक मर्तबा उसकी जबान से निकल गया या समझ, ए बेनियाज जात। अल्लाह ने उसकी उस बात को ऐसा कबूल किया, 70 साल का कुफ्र और शिर्क का जो उसके ऊपर धब्बा लगा हुआ था, एक मर्तबा या समझ कहने की वजह से उसके सारे धब्बों को धो दिया। शिर्क और कुफ्र का जो धब्बा था उसको धो दिया। फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह, 70 साल से वो कुफ्र कर रहा था, शिर्क कर रहा था, सिर्फ एक मर्तबा बेनियाजी में उसकी जबान से, बेख्याली में या समझ निकल गया और आपने उसको जो है माफ कर दिया, और आपने जो है उसको माफ करके 70 साल के कुफ्र को, शिर्क को धो दिया। अल्लाह ने फरमाया, यही तो मेरा कमाल है। अगर मैं उसको जवाब न देता, ए मेरे बंदे, और 70 साल से वो बुतों की पूजा कर रहा था, उसका बुत तो जवाब नहीं दे रहा था, और ये पत्थर का बुत क्या जवाब देंगे? उसके अंदर तो जवाब देने की सकत ही नहीं है। तो 70 साल से जिन बुतों को पूज रहा था, वो बुत जवाब नहीं दे रहे थे। बेख्याली में जब उसकी जबान से या समझ निकला, अगर मैं जवाब न देता तो बुतों में और मेरे मुझ में क्या फर्क होता? यही तो फर्क है कि उसके पत्थर ने जवाब नहीं दिया और मैं जवाब ना देता, तो उसमें और मेरे में कुछ फर्क ही नहीं रहता, इसलिए मैंने जवाब दिया। तो अल्लाह की मोहब्बत बड़ी दौलत है। अल्लाह की मोहब्बत के बगैर हम जी नहीं सकते। हमारे दिलों में है अल्लाह की मोहब्बत, आपके दिलों में भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत है, लेकिन उस मोहब्बत का जो दावा है, उस दावे के लिए दलील की जरूरत है। उस दावे के लिए क्या है दलील की जरूरत? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करना, यह दलील है। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा कर, यानी मेरे नबी की इत्तबा करो। उसके बदले में अल्लाह क्या देंगे? युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे, और अल्लाह तेरा गुनाहों को बख्शने वाला है। और कुरान के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, मोमिनों को सारी चीजों से अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है। सारी चीजों से अल्लाह की मोहब्बत मोमिनों के दिल में ज्यादा है, लेकिन उसके कुछ दलाइल और उसके कुछ आदाब भी हैं। बगैर दलील के ये हमारा दावा बिल्कुल लग़्व और बेकार हो जाएगा। हमने ये दावा किया कि खुदा की मोहब्बत का अगर तुमको दावा है, हमने ये दावा किया, तो उस दावे पर दलील क्या है? दलील ये है कि नबी की पैरवी करना। नबी ने जिंदगी गुजार करके हमारे सामने जो नमूना और उसवा पेश किया, उसको सामने रख करके जिंदगी गुजारना, यही है दलील। और ये कब होता? ये जब कुफ्र का, शिर्क का और ईमान का, इस्लाम का
दोनों के दरमियान जब तकाबुल होता, कंपटीशन होता, मुकाबला होता, कंपटीशन और मुकाबला होता, जब उसकी आजमाइश होती। मिसाल के तौर पर हमारी एक चीज की तबीयत चाह रही है, कोई काम करने की तबीयत चाह रही है, लेकिन वहां पर मुकाबला ये होता शरीयत की इजाजत है या नहीं। शरीयत की अगर इजाजत है तो समझ लेना वो बिल्कुल हम दावे में सच्चे हैं। मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर आता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदके को बढ़ाता है। अब अगर कोई आदमी सूद खाता है और ये दावा करता है कि भाई मैं तो अल्लाह का महबूब हूँ, लाडला हूँ, तो वहां पर उसको गौर करना चाहिए कि मैं जो सूद खा रहा हूँ, सूद खाना हमारे लिए जायज है या नाजायज है। सदके को अल्लाह बढ़ाता है, सूद को मिटाता है। अपने जज्बात की तस्कीन के लिए, अपने बीवी बच्चों के खराजात के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, पैसों से अपनी जेब को भरने के लिए अगर कोई आदमी सूद खाता है और सूद खा करके कारोबार सूद का करता है, तो पता ही चला उसके दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं है। खुदा की मोहब्बत से उसका दिल खाली है। अगर खुदा की मोहब्बत उसके दिल के अंदर होती तो वो बिल्कुल अपने जज्बात को कुर्बान कर देता, अपने कारोबार को कुर्बान कर देता और सूद का कारोबार बिल्कुल छोड़ देता। इसी तरीके से सारी चीजों को इसी पर कयास कर लीजिए। एक तरफ हमारे जज्बात हैं, एक तरफ हमारी नफ्सानी ख्वाहिशात है, दूसरी तरफ इस्लामी तालीमात है। इस्लामी तालीमात एक चीज को नाजायज कहती है, हमारा दिल कितना भी चाहे वो काम करने का, हमारी तबीयत कितनी भी चाहे, लेकिन चूंकि शरीयत का हुक्म है वो काम नहीं करना, हम वो काम नहीं करेंगे। पता ही चला खुदा की मोहब्बत है। और अगर वो गलत काम हमने किया तो पता ही चला कि खुदा की मोहब्बत से हमारा दिल खाली है। देखिए सहाबा किराम की मोहब्बत की कुछ मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु 1,24,000 अंबिया किराम के बाद सबसे बड़ा इनका मर्तबा है। 1,24,000 अंबिया किराम के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा है, मकाम है। बादल अंबिया अफजलुल बशर अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबियों के बाद सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा दर्जा किनका? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। इनका जिक्र नहीं करना है, सिर्फ एक वाक्या बताना है कि जब गलत और सही चीजों में कंपटीशन हो, मुकाबला हो, तो उस वक्त आदमी का इम्तिहान और इंसान की आजमाइश होती है। एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे के साथ, जिनका नाम अब्दुल रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु, खाना खा रहे थे, दोनों बाप बेटे बैठ करके। खाते खाते बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, गज़वा बदर जो 2 हिजरी में एक लड़ाई हुई है इस्लाम और कुफ्र के दरमियान, सबसे पहली लड़ाई जिनको यौमुल फुरकान कहा गया, पहली लड़ाई काफिर और मुसलमान के दरमियान, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो इस्लाम के अलमबरदार थे और मुसलमानों की ताईद में और इस्लाम को सारी दुनिया के अंदर आम करने के लिए मुसलमानों के साथ थे। इनका जो बेटा था काफिरों के लश्कर के साथ था। तो खाते खाते बेटे ने कह दिया मजाक में, अब्बा हुजूर, गज़वा बदर के मौके पर आप मेरे निशाने पर कई मर्तबा है, अगर मैं चाहता तो आपको तीर से वार करके निशाना लगा करके आपको मैं मार सकता था, नेज़ों से मार सकता था और तलवार से आपको मैं कत्ल कर सकता था, लेकिन मैं ये सोच कर ठान गया कि आप तो हमारे अब्बा हैं, आपने मुझको बड़ी मोहब्बत से और बड़ी शफकत से पाला है, मैं आपको कैसा कत्ल करूं? तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छा ऐसा, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे इशारे पर गज़वा बदर के मौके पर आया था? उन्होंने कहा बिल्कुल, कई मर्तबा पूछा। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, खुदा की कसम, अगर तू मेरे निशाने पर आता तो सबसे पहले मैं तुझको कत्ल करता। क्यों? इसलिए कि तू कुफ्र की ताईद करने आया था और कुफ्र और शिर्क करने वालों का साथ देने के लिए आया था। खुदा की कसम, मैं तुझको पहले कत्ल करता। यह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का सिर्फ वो वाकया नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़वा बदर के मौके पर अपने बाप को कत्ल किया। अपने बाप को कत्ल करना कितना मुश्किल काम है, कोई कर सकता क्या? तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाप को गज़वा बदर के मौके पर कत्ल किया। और मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उबैद नाम का जो भाई था, काफिरों के साथ लड़ने आया था, अपने भाई को इन्होंने कत्ल किया। और उबैद बिन हारिस, इन्होंने अपने रिश्तेदार को कत्ल किया। हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन
है, ये मेरा भाई है, ये मेरा फला रिश्तेदार है। बस काफिरों के साथ जो लड़ने आया, कुफ्र की तारीफ करने जो आया, उसको इन लोगों ने बराह रात जहन्नम रसीद कर दिया। ये नहीं सोचा इनका मेरा खून का रिश्ता, बस ये देखा कि ये कुफ्र की तारीफ में आया। बस कितनी बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं। ये सब इस्लाम की मोहब्बत में और नबी की मोहब्बत में जिन लोगों ने काम किया, इस्लाम की मोहब्बत और नबी की मोहब्बत अगर इनके दिल में ना होती, ये काम हरगिज़ न करते। जमीन के ऊपर आसमान के नीचे ऐसे लोग आपने न तो सुने होंगे और न तो कभी किताबों में ऐसे लोगों के बारे में आपने पढ़ा होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक मर्तबा अपने बेटे से फरमा रहे थे, ए मेरे बेटे, औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दे दिया करो, ये मेरे नबी का फरमान है। लेकिन यहां पर यह वजाहत करना भी जरूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी औरतें मस्जिद में आती थी। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हालात का मुशाहिदा किया, औरतों के हालात का जायजा लिया, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फरमान जारी कर दिया कि कोई औरत मस्जिद में ना आए, मस्जिद में औरत नमाज पढ़ने ना आए। क्योंकि जाहिर बात, जब मस्जिद में औरतें आएंगी तो हमारी नमाज के अंदर सुकून कहाँ होगा, तवज्जो कहाँ होगी, सब उधर ही हमारा ख्याल होगा। नौजवानों के लिए तो और अच्छी बात हो जाती है, उसको देखते थे और देख देख करके अपने दिल को तस्कीन देते थे। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फरासत देखिए कि नबी की सोहबत ने उनके ज़हन और दिमाग को कहां तक पहुंचा दिया। आने वाले हालात को उन्होंने देखा कि अगर आगे चल करके इसी तरीके से औरतें मस्जिद में आती रही तो फिर गड़बड़ होने वाली और दरवाजा बुराइयों को खुलने वाला। इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम सहाबा किराम के मशवरे से औरतों को मस्जिद में आने से मना कर दिया कि कोई औरत मस्जिद में ना आए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हजरत उमर फारूक का इन्होंने फरमान सुना तो तमाम अज़वाजे मुतहहरात ने अपने अपने घरों नमाज पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था। तो बारे कहब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दिया करो। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो बेटे थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के जो बेटे थे, उन्होंने कहा मैं तो अपनी बीवी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि इसके जरिए से बुराई का दरवाजा खुलेगा और इसके जरिए से आवाज़ें फैलेगी। मैं तो अपनी बीवी को इजाजत नहीं दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हारे सामने खुदा के रसूल का फरमान बयान कर रहा हूं और तू कह रहा कि मैं अपनी बीवी को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मैं तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। उन्होंने कसम खाई जिंदगी भर बात न करने की। क्या मकाम था उनका देखिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा इन्होंने देखा इनका भतीजा, बच्चों का आदत होती ना, कभी बाल से खेलते, कभी जो है शटल से खेलते, शटल रमजान में भी खेलते, इधर भी खेलते उधर भी खेलते। रमजान में, अब तो रमजान नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं, रमजान के एहतराम का भी ख्याल नहीं करते बच्चे, यहाँ भी खेलते वहां भी खेलते, 2-2 बजे रात तक खेलते। बहुत से बच्चे तो सेल फोन में लगे रहते शहरी तक, वो तो रमजान का एहतराम ही उनके दिल में नहीं है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल ने देखा कि मेरा भतीजा कंकर से यूं यूं खेल रहा, तो इन्होंने कहा देख बिरादर ज़ादे, तू जो कंकरियों से खेल रहा उससे किसी दुश्मन का नुकसान तो होगा नहीं कि चलो भाई किसी दुश्मन को हमने मार दिया, दुश्मन को जो नुकसान पहुंचा दिया, इससे कुछ तो होने वाला नहीं, दुश्मन का नुकसान भी नहीं होगा, दुश्मन मरने वाला भी नहीं। लेकिन किसी मोमिन का उससे आंख उससे फूट सकती है और किसी मोमिन की जान नुकसान पहुंच सकता है। तो तू ये काम मत कर, रुक जा, कंकर से मत खेल। ये कह करके जरा इधर गाफिल हो गए। जरा देर के बाद देखा फिर वो बच्चा था, बस फिर यूं 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 खेलना शुरू कर दिया। तो अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया खुदा की कसम तुमसे मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, और एक रिवाज में आता तुम्हारी नमाज जनाजा भी मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं तो रसूल
तुझसे बात नहीं करूंगा, और तू मर गया तो तेरे जनाजे में मैं शरीक भी नहीं हूंगा। ये मामूली चीज है ना, इसमें कोई जो जाहिरी तौर पर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचने वाला था, लेकिन इश्क़ नबवी उसके दिल के अंदर भरा हुआ था कि हम नबी का फरमान तुम्हारे सामने बयान कर रहे और तू नबी के फरमान के खिलाफ कर रहा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अब मुसलमानों, हम लोगों को जरा अपने हालात पर जरा जायजा, अपने हालात का जायजा लेना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हिंदुओं का भी त्योहार आया दिवाली, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, हमसे ज्यादा आप जानते, 2 दिनों तक 3 दिनों तक उन लोगों ने पटाखे बजाए। हमारा साल भर हमारी दिवाली रहती है। इसी जगह से मैं आपके सामने बहुत सारे लोग गवाह होंगे कि रमजान के दिन के अंदर मैं असर की नमाज पढ़ रहा था और हमारे बच्चे पटाखे बजा रहे थे। असर की नमाज के बाद मैंने ऐलान किया, अभी 3 दिन पहले इशा की नमाज हो रही है, यहां पटाखे बज रहे हैं। कोई खुदा का बंदा एक बार कहने के लिए तैयार नहीं, और 2 जुमे पहले चावल पटाखा बजा जिसमें मेरी तकरीर में खलल पड़ा, मेरे खुतबे में भी खलल पड़ा। इशा की नमाज 2 रोज पहले हमारे सामने भाई बैठे होंगे, उनको मैंने कहा देखिए इशा की नमाज अभी होने वाली है और बराबर पटाखे बजा रहे हैं, और पटाखे बजा करके बच्चे नाच भी रहे हैं। परसों मैंने देखा असर के वक्त नमाज पढ़ कर क्या बच्चे पटाखे बजा रहे, नाच रहे, डांस कर रहे हैं, जैसा कि बहुत बड़ा हमने कमाल कर दिया। कोई मुसलमान कहने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी के बाप को किसी ने गाली दे दी, किसी के बहन को किसी ने गाली दे दी, किसी के रिश्तेदार को किसी ने गाली दे दी, खुदा की कसम आदमी खून कर देगा, उसकी जान दे देगा कि तूने मेरे बाप को गाली दी, तूने मेरी माँ को गाली दी। क्या मुसलमानों दीन ये खुदा की बाप से ज्यादा सस्ता हो गया, माँ की इज्जत से भी ज्यादा सस्ता हो गया? ये लोग तो 2 दिन 3 दिन बजा करके खामोश हो गए। दिवाली की सुबह को जब मैं गया तो वहां पर पटाखे के टुकड़े नजर आए, गलियों में टुकड़े नजर आए, हमारे घर के बाहर टुकड़े नजर आए, चौरास्ते में नजर आए। आखिर ये पैसा देने वाला कौन है भाई? पैसा देने वाले तो माँ होंगी ना, बाप होंगे ना, भाई होंगे ना, बेचने वाले भी मुसलमान होंगे ना। हमारे मोहल्ले में बेचने वाला काफिर नहीं हो सकता, मुसलमान ही बेचता, और हराम की कमाई जब वो खाएगा खुदा की कसम उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। कुछ साल पहले मैं इशा की नमाज के वक्त था, हमारा नौजवान यहाँ होगा शायद बुरा ना माने, वो गणपति जा रहा था, और वो लोग उन लोगों का भाई वही त्योहार है, वो बजा करके जा रहे थे, वो नौजवान करने लगा। मैंने कहा जरा तुमको क्या जरूरत पड़ी मेरे को टोकने की? वो लोग तो बहाना ढूंढना मुसलमानों को मारने का, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का, तुमको क्या जरूरत पड़ी? लेकिन खुदा की कसम जब मुसलमानों को कोई ओहदा मिलता है और कोई मंजिल मिलता है तो मुसलमान सबसे पहले ढबड़े बजाता, बच्चों को लेकर के जुलूस निकालता। ये मेरी आंखों ने देखा, जब कोई किसी मकान पर किसी मंचप पर फाइज हुआ तो नौजवानों ने कहा करके उससे पटाखे बजवाए, ढबड़े बजवाए, जुलूस निकाल करके इस्लाम का और मुसलमानों की इज्जत आबरू का उसने मजाक उड़ाया। ये होता या नहीं होता? मैं झूठ कह रहा हूं, मैं अगर झूठ कह रहा हूं मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं। यहूदियों का देखिए दीन, उसका मजहबी जज्बा और उनका दीनी जोश। क्या आपको मैं बता दूं, किसी यहूदी अमेरिका के अंदर यहूदियों को बोलबाला है, उसकी इजाजत के बगैर अमेरिकी हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं बना सकती, कोई कानून नाफिज नहीं कर सकती। वहां से इशारा होगा अमेरिकी हुकूमत उसको पास करेगी। किसी यहूदी के घर में, मौलाना अब्दुल्ला कापूदरबी ने लिखा है, किसी यहूदी के घर में आपको टीवी नजर नहीं आएगा, और किसी यहूदी का बच्चा अमेरिका में किसी दूसरे मजहब के साथ बच्चों के साथ खेलता नहीं, क्योंकि उसके मजहब में नाजायज है किसी दूसरे मजहब के साथ बच्चों के साथ खेलना। वो किसी के साथ खेलने नहीं देते, क्योंकि हमारे मजहब के अंदर कुछ तो खलल पड़ेगा, उसके असरात हमारे बच्चों की जिंदगी में आएंगे। कितनी इबरत का वाकया है, सोचने का वाकया है। एक माँ एक पुलिस कमांडर के पास गई और उसने जाकर के पुलिस कमांडर से, इस्राइल का पुलिस कमांडर से कहा कि मेरा एक ही बेटा है, आपकी फौज में हमारा बेटा है, आप मुझको वो दे दीजिए, मैं अकेली हूँ, दुनिया में कोई मेरा सहारा नहीं, मैं शौहर से महरूम हूँ, एक ही बेटा आप मुझको दे दीजिए। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कल आना। ये किताब के अंदर वाकया लिखा है, कल आना। कल जब वो आई तो उस फौजी कमांडर ने गोली से उस औरत को शूट कर दिया, और
اور کہا کہ اگر اسی طریقے سے ہر بار پولیس کے پاس آ کر کے یہ کہے کہ ہمارا بیٹا دے دو ہمارا بیٹا دے دو تو پھر یہودیوں کا کیا ہوگا، اسرائیلی مملکت کا کیا ہوگا، اسلامی حکومت کا تحفظ کون کرے گا، اسلامی حکومت کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے جو عورت آئے گی اپنے بیٹوں کو مانگنے کے لیے اس کا جواب میں گولی سے دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، اس کو جینے کا حق اس کا سلب کر دوں گا میں۔ کیا مسلمانوں، ہمارا ایمان ہمارا اسلام اتنا سستا ہو گیا، ہمارے بچے اتنے آوارہ ہو گئے، ہمارے بچے اسلام سے اتنے غافل ہو گئے کہ ماں پٹاخے کا پیسہ دے رہی، باپ پٹاخوں کا پیسہ دے رہا، بھائی پٹاخوں کا پیسہ دے رہا، ہمارا مسلمان بھائی پٹاخے بیچ رہا، پھر ہم اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے دن اگر خدا نے ہمارا دامن پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا کہ تمہاری مسجد کے سامنے بچے پٹاخے بجاتے تھے، مسجد کے بازو میں پٹاخے بجاتے تھے، تو بتاؤ مسلمانوں کیا جواب دیں گے، کیا جواب ہوگا؟ کیا یہی محبت کا تقاضا ہے؟ اللہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے؟ ارے مسلمانوں، نماز کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنے بھی توفیق نہیں۔ ایسا دکھتا ملک الموت بیٹھا ہوا، کیا بولوں، بار بار تو بول ہی رہا ہوں، کب تک بولوں، میں بھی تھک گیا، مجھ کو بھی شرم آ رہی ہے، آپ کو بھی سننے میں شرم آتی ہوگی، ایک ہی بات بار بار کیا بیان کر رہے۔ لیکن مسلمانوں، نوجوانوں، نماز ہوتے ہی، دعا ہوتے ہی آپ مسجد سے باہر کیوں چلے جاتے؟ آپ کو کوئی ملک الموت آپ کی روح قبض کر رہا یا کوئی تکلیف ہو رہی؟ اللہ کے گھر میں کیا تکلیف؟ اللہ کے گھر میں آ کر جب ہمیں 10 منٹ کا وقت نہیں ملتا پھر باہر جا کر کے کیا کرتے؟ کوئی کام نہیں رہتا، کیا کرتے؟ بزی ہیں، کچھ بھی بزی نہیں ہے، سب ایزی ہے، ہم لوگ بزی کہیں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، پورے لاک ڈاؤن میں بیکاری رہے، کوئی کام نہیں، کوئی دھندا نہیں، کچھ نہیں، پوچھو تو کیا کہتے؟ نہیں ہم بزی ہیں۔ کیا بزی؟ ہم تو ایزی ہیں، کچھ بھی بزی ہوجی، کچھ بھی باہر جا کر کے کھڑے رہتے نہیں رہتے۔ اب نماز ہوگی تو آپ دیکھیے سنت پڑھے بغیر کتنے لوگ باہر جا کر کے کھڑے ہو جاتے۔ کیا خدا کی محبت اور خدا کے نبی کی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ رسول نے تو سنت سے، جی اللہ رسول نے فرمایا جو میری سنت کی پیروی کرے گا اور جو میری سنت سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور میں جس سے محبت کروں گا خدا اس سے محبت کرے گا۔ تو کیا مسلمانی کا یہی تقاضا ہے؟ نماز پڑھتے بھاگ جاؤ، چپل ہاتھ میں سر پہ رکھ کر کے بھاگ جاؤ۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی سنت پہلے ہے 4 رکعت، نماز کے بعد بھی 6 رکعت سنت ہے۔ ابھی اس موضوع پر ہمیں اور تھوڑی تقریر کرنی ہے اور اسی موضوع کو آگے ہمیں بڑھانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنت اپنی سنت پڑھی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔